মহুয়াকে খুঁজুছি, মহুয়া ঘরে নাই? না, উনি ঝাড়া পোকার জন্য বাইরে গেছেন। তুমি কি? আমি ওনার বউ, ও আমাকে বিয়ে করেছে। হুকি চলছিল, কোনদিন কঞ্জিবর হয়ে গেল? হ্যাঁ, ও আমাকে বলছিল আগে হুক দিয়ে চলছিল, এখনো আমাকে বিয়ে করে নিয়েছে। মোর তো ভাগ্যে নাই, হুক পকাই পাইলি না, কঞ্জিবর হয়ে পারিনি। কেন, তোমার কি হয়েছে? মিঠি বিলুটা ঝিও মো পাখে রହୁଛି, রাত্রে পড়েছি, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ও, আপনার তাহলে একটা প্রেম তালিম কেন্দ্র ছিল মনে হয়। ইয়ে কথা তুমি কেমনি জানলো? ইয়ে বলছিল দাসকাঠিয়া বাবা হয় আপনার বাড়ি গেছিল ঝাড়া পোকার জন্য। ও আমাকে বলছিল তোমার একটা মিঠি বলে একটা মেয়ে ছিল। তাহলে মহুয়া নাই? না, ও বাইরে গেছে ঝাড়া পোকার জন্য। যাচ্ছি আর কোন ঠিক আছে বাবারে গোটিয়ে সন্ধু যা গাই মারো মারো কথা পেছ মারিনি প্রথম কোটি কোটি খেলাড়ি তুই দেলে ছকা ব্যাসি গীত গোবর ফলে মুমকা কেতে বুড়া বুড়ি কি মু দেই অথি কিরা কেতে ঘরে বসি মুই করি অথি কেনা মারি রে কাঠ পোড়া করে যায় তলি রে। नमस्कार भाग्य आप लोग मो घर पाख पड़ा आप मो घर कहीं आसन सारे जापर कि कहीं कैसी जानी पर हाँ से कथा कौन ना हो बच्चे मिठी आंख तो लग पाल जाए तो मुझे खोजी खोजी पाऊंगी वो भाभी का तो घरे चाहिए मिठी कहीं मो घर आसे सी कहीं आसे तो मोर जोगाजोग नहीं कनेक्शन नहीं सी कहीं मो घर को गोटे सारे मु कलिकता पड़े कलिकता ये झील टी फर्स्ट क्लास झील हाँ आचार व्यवहार दबा दबा कौ थे कहीं खुई पारे हाँ हेले कौन पूरा बढ़िया आचार व्यवहार दबा 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 करे भल करे नाही कली से करे नाही कली हल बुला बुली सारी पकई तली हो पकई तली मारो ताली कला हल बुला बुली सारी पकई तली हो पकई तली ताकू रखिथिला जो बुढ़ा जे सीए से ससुर पुओ पुराई दिने को काम कुसे नुए कला छड़ा देखी हरा खाली ना कुजे थिला हरा पाके छड़ा खाली ना कुजे थिला षंढ देखी हराटी जे पघा छिनेइला धन मारी रे काठ कोणा करी जाए करी रे हरा कांदे षंढ मारे तारी रे हल बुला बुली सारी पकाई तली धन मारी रे हरि बोल कथा गुड़ा को मोरी आनी को आसी है ताले महुआ मिठी आसीनी ना आसीनी ताले मु जाऊ ना ना सर मुझे तो आती तो स्त्री मुहूर्ते देखी चल जी না 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 আমি মুখ দেখাবো না। अरे आउ कला आसी पारी नो आसी पारी ना ना आपण अजरे खर्चा दे पड़िबो हम देखला माने आपण को मुह चुआ देबो मारे गुली से मो छुआ मुझे मुंह देखी दे जाई मुह चुआ देबे तबे ता देखिबे আমি দেখাবো ना না। मो गुरुदेव से मते प्रेमिक तालीम केंद्र में कोचिंग देई देले सारे देखो आलो मिठी तू ଗୋଟେ ହଡ଼ା ପାଖରେ ଛଡ଼ା କେମିତି ରହିଥାନ୍ତା ଯେ? हां ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭଲ କଲ ଷଣ୍ଢ ଖୋଜି ଚାଲି ଆସିଲ ହଁ ଭଲ ସମୟରେ ବାପା ପାଇଲି। ମୋବାଇଲ तो छड़ाकू बांधे खुंट मजबूती करी मु आ सर आपण आसीबे आज आसीले 21 को आसीबे काई बागर सरीगला पिला छुआ निश्चित भाबे कोकी झियो जा हले गोटी हो मु 21 करबी से 21 को आपण आसीबे काई को मिठा बांधिया को आसी ना मो पुओ की झियो ताको आशीर्वाद कर अरे मु मुतुची तले मो पुओ की झियो जा हबो से आपण को मुहरे मुतिबो